হে গাইস, কেমন আছেন আপনারা সবাই? তো গাইস, আজকে একটা মুভি নিয়ে এসেছি, ট্রেলার, ঠিক আছে? তো এইটা না একটা পুরো বাচ্চাদের মুভি হতে চলেছে, যতটা বোঝা যাচ্ছে, ঠিক আছে? তো আজকে যে মুভিটা, এই মুভিটার নাম আছে দ্য গ্রেট গ্র্যান্ড সুপার হিরো। তো যাই হোক, আর অনেকদিন পর আর কি বাচ্চাদের মুভি আর কি আসছে। আমাদের ভালো লাগছে বাচ্চাদের জন্য, যে আগে যেরকম আমাদের মুভি আসতো সেরকম মুভি স্টোরি এখন আসছে না। মানে এটা বাচ্চাদের জন্য মূলত আর সেজন্য আমরা নিয়ে আসলাম, কেমন কি হয়। তো আমাদের ভালো লেগেছে, সেজন্য আমরা নিয়ে এসেছি। তো আপনাদের কেমন লাগবে সে একটু আপনারা কমেন্টে জানাবেন। অবশ্যই বাচ্চারা যদি দেখে থাকো অবশ্যই কমেন্টে বলবে ভাই তোমাদের রিয়েল সুপার হিরো কে, ঠিক আছে? যাকে তোমরা ভালোবাসো বেশি সেটাই বলবে, ঠিক আছে? অনেকের স্পাইডারম্যান মনে হতে পারে, সুপারম্যান হতে পারে, ঠিক আছে? আপনাদের পছন্দ মতন অবশ্যই সুপারম্যানের নামটা অবশ্যই কমেন্টের মধ্যে যদি জানান তাহলে আমাদের খুব ভালো লাগবে। আর এই ভিডিওটি অরিজিনাল লিঙ্কটা অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সের মধ্যে থাকবে, আপনার চাইলে সেখান থেকে চেক আউট করতে পারেন। তো গাইস, আজকে ভিডিওটি শুরু করা যাক। माँ कहा करती थी जब मौका मिले सुपर हीरो तो पीछे नहीं हटना। ये फेंक दी बनाচ্ছে दारुण। वेरी गुड। अरे ऐसे टाइम ए पास बुड्ढा, करो, मेरी भी रेपुटेशन बच जाएगी। दादा बहुत मार्केटिंग की है मैंने आपकी, दूर के ग्रहों तक फेमस है दादा। वो दुनिया के इकलौते सुपर हीरो है। चड्डी पहन। अरे दीपू जरा इधर बाल्टी अंदर ले जा। सुपर हीरो स्कूटर पे क्यों बैठ के आएगा? ये तो उड़ के आएगा ना। लगता है लड़के आए हैं। एलियन आ गए। दादाजी के हाथ पे ट्रेन फेंक के मारी उन्होंने। मान लिया। बाबा भगवान ऐसे कौन? राजू बोल रहा था तूने सामान फ्री में दे दिया था। आप फ्री में हमारे लिए इतना कर रहे हैं और मैं पैसे ले लूं। एक एक न्यूज़पेपर पढ़ लिया, तुम्हारी वो ट्रेन वाली खबर तो कहीं नहीं आई। दोनों पागल बना रहे हैं। अरे भाई सुनो, ये गंगाधरी शक्तिमान वाला सीन है। कोई स्टंट या सुपर हीरो जैसा कुछ करके दिखा सकते हो तो हमें लगे कि आप सच्ची सुपर हीरो हो। फोटो है मेरे एलियन दोस्त के साथ। जादू है ये। पूरी दुनिया ने देख रखी है फिल्म। ओ, पैरों में है चप्पल पुरानी। पिछली चक्कर में मारा वाली होगी। आपको इंजेक्शन से दर्द होता है, ऊंचाई से डरते हो, फिर आप कहते हो कि आप सुपर हीरो हो। एलियन आएगा तो मैं दिखा दूंगा। एलियन कभी आने नहीं वाले। आएंगे, मेरा मन कहता है आएंगे। वो एलियन है, करण अर्जुन नहीं जो आएंगे। बदक भूख से ही तो तारीफ हम एलियन से दूसरी ग्रह से आए हैं। शादी वादी में एलियन आ दो कि एलियन ना चाहिए। धरती पे अटैक होने वाला है। दादा सुपर हीरो चले जैसे भाई। पावर को। এটা বেশি ভালো লেগেছে ভাই। लायकों की तो तोता उड़, मैना उड़, सुपर हीरो। पुंगी बजाए वो ओ, 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 खलनायकों की तो पुंगी बजाए वो। सॉलिड है बंदा जो दुश्मन का दादा वो। बस एक बात का ध्यान रखना, बात बिगड़े पहला अटैक आप करना, तभी पावर आएगी। और पावर नहीं आए तो पॉइंट। माई सेल्फ जगदीश, आई एम अ सुपर हीरो। 29 তারিখে রিলিজ হতে চলেছে ভাই। তো গাইস, আমরা ট্রেলার দেখলাম। ট্রেলারটা খুব সুন্দর লাগলো আমাদের। মানে কমেডিয়ান হিসাবে থাকছে আর কি, বাচ্চাদের আর কি যেভাবে আছে, মানে ভালো লাগলো আমাদের। আর সুপার হিরো তো বলতে এখন জ্যাকি শ্রফকে দেখতে পাচ্ছি আমরা। যাই হোক, কি হবে এটা মুভিতে বোঝা যাবে। 29 তারিখে আসছে। মানিস সেইনি আর কি নতুন আর কি টপিকস নিয়ে আর কি নিয়ে আসছে, কেমন হয় কি হয় আমরা মুভি দেখার পরে আর কি বুঝতে পারবো। তো যাই হোক, এখন কেমন লাগে আপনাদের কাছে একটু জানাবেন আর কি কমেন্টের মাধ্যমে। তাছাড়া এখন যা এটা ডেসক্রিপশনে থাকবে আর কি লিঙ্কটা, অরিজিনাল লিঙ্কটা। কেমন হবে একটু আপনারা জানাবেন, আপনাদের বন্ধুদের কাছে আর কি শেয়ার করে দেবেন। তো গাইস, আজকে ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। দেখা হবে নতুন আরো একটা ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে।